mis chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 2 de The Wicked Game. Saben que me gustó mucho el primer episodio, fue una gran introducción y desde ya me atrapó. Se ve que es una serie que va a tener bastante drama y misterio también. En los adelantos ya veíamos que pues va a haber como cierta conexión entre nuestros dos personajes principales, o sea, respecto a su pasado, porque el caso que estaba investigando nuestro poli en el pasado cuando justamente lo despidieron es precisamente algo que va a estar relacionado con mi chiquito, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, pero bueno, saben a quién me refiero. Así que nada, chicos, vamos a ver qué nos trae este episodio. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Nos quedamos en la escenita del mueble, ¿verdad? En la que ambos caen juntos. Yo no diría que muy casualmente, la verdad, porque siento que es una interacción que mi chiquito ha estado buscando desde que conoció a nuestro poli. Pim, y él era, creo que Tan. Qué cosas, ¿verdad? Se caían en gay. No, gracias. La vista está hermosa desde aquí, dice. ¡Hora! Ay, ni que estuviera tan viejito. Excusas. Excusas para no levantarse. Anoten, gente, anoten esas tácticas por favor, porque este muchacho no desaprovecha ni una pinche oportunidad. Tengo que usarlo algún día. Ay, no. Lo amo. Eso, bebé. Toca todo eso por mí. Ay, pero bien que se sabroció la boobie, güey. No es justo, ahora me toca. Írenlo nada más. Ay, no, mi ídolo. El desayuno de todos los gays. Amamos. ¿Y eso? ¿Para qué sirve? Y una aquí haciendo todo como en la edad de piedra. Es para secar, ¿verdad? Para que centrifugue el agua. ¿Es un sponsor? Me acabo de comer un comercial. No, pues qué gran atención. Como quieras, bebé.
ว่าคุณมีอะไรติดหน้าผมเหรอคนนี้เป็นแมวที่ผมอยากได้เลย Esta es la escena de los adelantos. มาอยู่กับผมไหม ผมหมายถึงคุณมาทำงานให้กับผมไหม งานอะไรคุณ O sea, a propósito, todo lo hace a propósito. แมวที่ผมอยากได้เลย Lo va a hacer caer en sus garras poco a poco. มาอยู่กับผมไหม ผมหมายถึงคุณ Bueno, ni tan poco a poco, ¿eh? งานอะไรคุณ Guardaespaldas. งานง่ายๆก็เป็นบริการ คุณอยากได้เงินเดือนคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยคุณรีเควสได้เลยคุณก็รู้ว่าผมไม่ได้อยากได้เงินคุณอยากได้อย่างอื่นเหรอ Ay, no. No puedo con este niño. Sวัสดีครับ ค่ะ ไม่ต้องคุณผมจัดการเองงั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะคุณ ไหนเนี่ยปกติไม่ได้พาใครครั้งเนี่ยไม่ใช่เหรอเนี่ยกินข้าวเช้าด้วยกันเนี่ย Siempre hay una primera vez. La sonrisa toda pícara. Ay, no, yo lo amo mucho. Miren, 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 miren. Es que es hermosa. กินได้ยังข้าวเช้า También dice. ข้าวเช้า Ay, no. Ya quisiera. Bien que se lo estaba sabroseando. ไปก่อนครับ La gente que mandaste a encargarse de ti. มาหรือยัง ยังเลยครับ แต่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาคุณพิมคงไม่ต้องมาขวางทางคุณอีกแล้ว O sea que sí fue él, ¿verdad? ขับรถเฮียอะไรมาเซอร์ไพรส์ Vivito y coleando. พี่พอดีว่ารถผมแรงไปหน่อยวะทำไมแปลกใจเหรอครับที่ผมไม่เป็นอะไรคุณพี่ตกไปเมื่อคืนนี่มันโคตรปวดเลยวะที่จะคุยผมได้ทีเนี่ยน่าจะหาวิธีที่ดีกว่านี้หน่อยนะครับพวกคุณจะจับกระจอกไปแน่นะทีนี้แม่งประเมินที่สูงไปจริงๆเลยวะนาที Ay, ya, pero lo guapo que es también, güey. Miren. พวกคุณจะจับกระจอกไปแน่นะ Se me hace muy personaje de anime. El peinadito, los lentecitos. Decías. Uy. Oh my god. A la verga. Bueno, me toca. น่าเสียเป็นจ้างบุญเลยต้องขอโทษครับคุณเจดผิดแผนไปหน่อยครับมีคนมาช่วยมันไว้ใครไม่ทราบครับ ไปตามตัวให้เจอว่ามันเป็นใคร แล้วถ้าใครอยู่ข้างไอ้พีมกูเนี่ยไว้สักพุ่งหลอก A la verga. ครับลูกพี่ No, bueno, tenemos otro asesino acá. Digo, quizás de tal palo, tal astilla. ใจเย็นนะครับคุณเจดเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ Eso hizo la última vez. เข้ามา รอค่ะนิสาได้ข่าวเมื่อคืนมีคนไปทำร้ายพีมนะคะ แล้วแจ้งตำรวจไปยัง ไม่ทราบค่ะ แต่ว่าน้องเพิ่งกลับมาไม่น่ามีศัตรูที่ไหน นอกจากพี่เจด รู้ไหม
¿Será que siquiera le importa? ว่าทำไมผู้บริหารระดับสูงและ เราถึงไม่เรียนผู้หญิง Ay, no. Ahí empezamos. ทำไมนะคะ เพราะพวกผู้หญิงวันๆเราแต่ยุ่งเรื่องของคนอื่นก็สิบจับกลุ่มนินทาคาดข่าวไปฟ้องคนโน้นทีคนนี้ทีงานของตัวเองเลยไม่มีประสิทธิภาพ ¿A poco sí, bebé? ริสาก็แค่เป็นห่วงอะค่ะ ไม่อยากให้พี่เจกับพิมทะเลาะกัน พวกมันโตกันหมดแล้วจะดูแลตัวเองไม่ได้ก็ไม่สมควรเป็นลูกฉัน No, aquí el que no merece ser padre y nunca lo mereció es usted, señor. ยืนอยู่ทำไม Ahora. ¿Dónde estamos? Gakมาจากมาเก๊าเนี่ยไม่คิดจะไปหาลิสาเลยเหรอ แกก็รู้นี่ว่าถ้าอยากเจอฉัน แกต้องไปที่ไหนว่าไง ได้ข่าวว่าลูกของกัญญาส่งมาแล้วใช่ไหมชื่ออะไรนะ ชื่อพีมค่ะ อยู่ดีพ่อก็เรียกกลับมาหนูจะให้แข่งกับพี่เจลิสาก็โดนมองข้ามเหมือนเดิมเลยพี่ ถ้าแกเป็นผู้ชายป่านนี้ฉันตายไปแล้วไปดูกัญญาสิหนีหัวซุกหัวชนไป สุดท้ายก็โดนปาดฆ่าหมายความว่าใครมีโรคหนีหัวซุกหัวชนไป Kania. สุดท้ายก็โดนปาดฆ่าหมายความว่าใครมี Esa loca Juan Retay. โรคจริงไม่ยอมให้ Supongo que Juan Retay es la madre de ella y el otro chico. ไม่ยอ ¿Y ม quién ให้ es la otra? Kania, la mamá de Pim. ไม่ยอมให้ใครไปขายกับลูกชายมันแกก็ไม่ต้องไปสนใจเลยปล่อยให้พวกลูกชายมันกัดกันไปเถอะ แต่ลิสาก็เป็นลูกพ่อเหมือนกัน ต้องทำขนาดไหนเขาถึงจะเห็นเขาถึงจะยอมรับ รู้ไหม Ay, bebé, no sé si siquiera su reconocimiento merezca la pena. เพราะมันควบคุมความเป็นความตายของคนมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเขาบ้าอำนาจ Típico de alguien como él. ผู้หญิงเป็นได้แค่ครึ่งกระดับ ลิสาจะทำให้พ่อเห็นว่าพ่อคิดผิด เพื่ออะไร พิสูจน์ตัวเองให้คนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าเรา ลาออกจากที่นั่นเถอะแล้วไปอยู่กับแม่ แม่ไม่อยากให้แกกลายเป็นแบบเขา ¿Es su mamá? มาชนกันหน่อย O sea que no es hermana de él. O sea, sí es su hermana, pero solo de parte de padre. Pensé que era su amiga, se ve muy joven. Ah, sí, y aquí también menciona que el hijo de Kania regresó refiriéndose a Pim, entonces su mamá se llamaba Kania. Y por eso ella dijo que si ella fuera hombre, pues ella ya estaría muerta, haciendo referencia a lo que la bruja esa แต่ hizo ลิ con สาก็เป็นลู Kania. กพ่อเหมือนกัน Incluso ella lo ต้อง sabe. ทำขนาด Ok, ok, ok. มาชนกันหน่อย ได้เรื่องยังไงบ้างครับเรื่องนี้ Ya ando shipeando esas 12. มันปิดเรื่องเงียบจริงๆนะงั้นเดี๋ยวผมไปสืบจากทางยายอีกครั้งว่ามีการเบิกจ่ายที่นี่ไหม เดี๋ยวพิมน้ามีข้อมูลของหนุ่มคนนี้ ร้อยตำรวจเอกคมธันวา อดีตตำรวจสายสืบทำคดียาเสพติดโดยเฉพาะ เป็นตำรวจฝีมือดีดีกรีนักแม่นปืนยอดเยี่ยมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Uy, ay, qué sexy. Miren nada más esa toma, esa mirada, esa pose. No, no, hermoso. ¿Y saben a quién se me hizo parecido por un momento? Con esa mirada a Peanut. Ahí, ahí, especialmente ahí.
siquiera especializado en narcotráfico. ใช่ครับดูแล้วคงไม่ได้เป็นคนให้ผม แต่เราควรสนใจเขานะ ทำไมอะครับ รู้ไหมว่าคดีสุดท้ายที่เขาทำก่อนถูกไล่ออกคือคดีอะไร Del caso de citrato de fentanilo, caso final. เอทานิล ใช่ เขาพยายามสืบหาความจริงของคดีนี้ ทั้งที่ถูกสั่งให้หยุด แต่เขาก็ไม่หยุด สุดท้ายก็ถูกคดีรับสินบนจนถูกไล่ออก Y eso no tiene sentido, claramente. Porque si hubiera recibido realmente un soborno, porque se empeñaría en seguir investigando. Oh my god. ¿Son los hombres de el desgraciado ese? Lo encontraron, averiguaron quién es. El que lo ayudó. El que ayudó a Pim. ท่าน คุณมาทำอะไร นี่ผมมาช้าไปสินะหมายความว่าไง Y posiblemente también encontraron que él estuvo involucrado en ese caso. Involucrado no, investigando ไม่ ese เกี่ยว caso. อะไรเขาจะมาพังร้านผมเพื่ออะไร เอทานิล คุณเป็นใคร Tranquilo, bebé, tranquilo. ใจเย็นก่อนครับคุณรู้เรื่องนี้ได้ไงคุณฟังผมก่อน ผมกำลังตามสืบเรื่องคดีนี้อยู่ ผมสงสัยว่าพี่ชายผมเป็นคนขโมยยาจากโรงพยาบาลพ่อไปปล่อย Ya, pero a ver otra vez. ผมถามว่าคุณเป็นใครใจเย็นก่อนครับคุณรู้เรื่องนี้ได้ไงคุณฟังผมก่อน ผมกำลังตามสืบเรื่องคดีนี้อยู่ Insertan el meme de Matilda diciendo, grítame más. ผมถามว่าคุณเป็นใครใจเย็นก่อนครับคุณรู้เรื่องนี้ได้ไงคุณฟังผมก่อน ผมกำลังตามสืบเรื่องคดีนี้อยู่ ผมสงสัยว่าพี่ชายผมเป็นคนขโมยยาจากโรงพยาบาลพ่อไปปล่อย Se molestaba el sexy. ยาจากโรงพยาบาลใหญ่นี่ว่าละผมสืบหาต้นตอของยาไม่เจอเบาะแสเลยคนที่ใส่ร้ายคุณเพราะคุณรับสินบนในคดี ก็คือพี่ชายผม และคืนนั้นที่ผมโดนดักทำร้าย พี่ชายเขารู้ว่าคุณเข้ามาช่วย เขาเลยคิดว่าคุณมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้ พี่ชายคุณทำลึกหมดเลยใช่ทันเราจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะ เราไม่รู้ว่ามีอีกกี่คนที่ต้องเดือดร้อนเพราะ Cuánta gente más. ยาที่พี่ชายผมเอาไปปล่อย คุณต้องร่วมมือกับผมหยุดเขา Vengámonos juntos. Y vengámonos también. Después. ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นตำรวจนะผมช่วยคุณไม่ได้หรอกทำไมคุณจะช่วยผมไม่ได้ คุณเคยสืบคดีนี้นี่ คุณมีหลักฐานไง นี่ทัน เราสองคนช่วยกันร่วมมือกันกระชากหน้ากากเขา ให้เขาได้รับโทษเนี่ยผมรู้นะว่าคุณเจ็บ คุณเสียใจแค่ไหนที่คุณโดนใส่ร้าย ในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำ คุณเคยแพ้มากอย่างพี่ชายผมไปแล้ว แต่ครั้งนี้เราจะเอาความถูกต้องเข้าสู้ อย่างที่คุณเชื่อ ช่วยผมนะดัน Vamos, sé qué quieres. Busquemos justicia. Oh my god. Qué desgraciados. Por cierto, ¿y sus padres?
Ah, bueno, hablando de ellas. วันนี้โอปออยู่ที่หน้าบ้านของร้อยตำรวจเอกคมธันวาเกิดกสินนะคะ ไม่ทราบว่าไปพัวพันเกี่ยวกับคดีรับสินบนได้ยังไงนะคะคุณลุงขาคุณลุงอยู่ข้างบ้านเหรอคะ ใช่บ้านบัวอยู่ตรงเนี้ย แปลว่ารู้จักและสนิทสนมกันใช่ไหมคะ จะมาฆ่าตะบาตะบัวเลยรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ทำ Ay. ตำรวจที่โกงเพื่อภาษีประชาชน ครอบครัวเองสวยเลวทั้งโคตร Ay. ป้า Ay, no, 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 คุณ no. ป้าเฮ้ยคุณต้นคุณต้นคนไข้มีความเครียดสะสมมากนะครับ หมอก็เลยให้ยาคลายเครียดไปเผื่อไว้ แต่ยังไงก็ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เครียดไว้ดีกว่านะครับ Por eso se fueron. Ay, me imagino lo culpable que se debe haber sentido. จะพาแม่ไก่ย้ายไปอยู่โบสถ์หิน Y se quedó solito enfrentando todo. ผมขอโทษนะครับ ท่านไม่ต้องขอโทษว่าท่านไม่ได้ทำอะไรผิด Mi chiquito. Lo caro que se ve. ว่าไง คุณพีมคะมีคนมาขอพบค่ะ ให้เข้ามา ผมคิดไว้แล้วคุณต้องมาเห็นไหม El สัญ contrato. ญาจ้างให้คุณแล้ว คุณลองอ่านดูก่อนนะว่าคุณผิดตรงไหนหรือเปล่า Lee todo, bebé, incluso las letras chiquitas. Ah, bueno. Ni la leyó. เรียบร้อยแล้วนะครับ El nivel de confianza, ก็ ¿eh? นายเราไปจัดการพี่ชายคุณกันเย็นๆก่อนนะคุณ มีอะไรต้องเปลี่ยนนิดหน่อย ¿Cómo qué? Ah, no, bueno. Incluye un cambio de look la cosa. Cosita hermosa, cosita bien hecha. ¡No, bueno! My God. Otra vez, otra vez. Mire. Ese porte, esa เป็นยังไง elegancia. ถูกใจไหมจ๊ะ Te entiendo, Pim, te entiendo. ก็เปลี่ยนใหม่ Los entiendo a los dos. Ay, no, es que son hermosos. Yo lo veo bellísimo con todos. น่ารักดีนะ Hasta se me cae la baba. แต่ถ้าเขารู้ขึ้นมาเรื่องใหญ่แน่พี่ Si se entera quién. Y si se entera qué. Fue todo un plan. ¡Pim! ทำขนาดนี้เลยเหรอ ผมไม่ได้ทำครับพี่ชายผมพาที่ท No puede ser. ำคุณมาทำอะไร Es un desgraciado. ถ้าผมไม่พูด Eso es jugar sucio. น้าไม่พูด เขาก็ไม่มีทางรู้หรอกครับ Ay, Dios mío.
Más enamorado que nunca quedó. วอร์ชุดนี้แหละครับผิดชุด โอเค Yo ได้ también. เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปวัดตัว Con กัน el modelo incluido, porfa. Si no fuera mucha molestia. Sus ojitos. Uy, uy. Uy, 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 lo carísimos que se ven. Bueno, se veían. Ay, lo amo. El poder que emanan me recuerdan a Tada y Armin. Ay, llora. ดีไหมครับเป็นคนติดอยู่ในลิฟต์ครับดีไหมครับ Esto es otro de sus trucos. Parece que no, porque hasta parece que le da miedo. ครับตามอีกรอบ ¿Es claustrofóbico o algo así? ¿O tiene algún คุณ trauma ทีมติดอยู่ในลิฟต์ครับลิฟต์เปิด con un ascensor? Ay, no. Ay, no, se nos va. เป็นอะไรคุณทีมเป็นอะไรคุณทีม Lo ense... พี่เจ็ดทำอะไร Este es el desgraciado, de hecho. ห้ามไปบอกใครนะ เดี๋ยวจะโดนดี Y esta es la niña, ¿verdad? Digo, la chica. พี่ที่สามเปิดประตูใครก็ได้ช่วยด้วยใครอยู่ข้างนอกใครก็ได้ช่วยด้วย Ah, eras una pequeña rata. ใครอยู่ข้างนอก Digno hijo de tu madre. Ay, no, no, no. เป็นอะไรคุณทีมคุณทีมคุณทีม Ay, chiquito. ข้างนอกได้ยินไหมครับรีบมาหน่อยครับทีมคุณทีมโหยคุณทีมช่วยเป็นพ่อผมคุณทีมอย่าเก่งคุณทีมคุณทีมคุณทีมอย่าเก่งคุณทีมคุณทีมตั้งสติไม่หายใจดีช้าคุณทีมช้าคุณทีม ¿Saben? El episodio pasado, cuando estaba editando el video, me di cuenta que esta toma, o sea, este lugar, mejor dicho, es el mismo por el que luego baja el policía con Tan cuando lo estaban acusando de pues, recibir dinero. Es el mismo lugar. Entonces en ese momento pensé que de repente este era como la comisaría o algo así, pero quizá también puede ser la empresa de su padre. Porque, a ver, esto no es una casa, claramente. Son como escaleras de emergencia de algún edificio público. Ay, mi chiquito, de verdad se puso muy mal. เป็นไงบ้างคุณถึงตามหมอให้นะไม่ต้องครับไม่ต้องผมโอเคแล้วเอาละเดี๋ยวผมทำแบบไหนเจดเขาทำอะไรกับคุณไหมแค่เรื่องเก่าๆแต่คุณไม่ต้องไปสนใจหรอกขอโทษด้วยนะ
ต้องทำให้คุณลำบากผมเป็นบริการคุณ หน้าที่ผมก็ต้องปกป้องคุณดิพิมพ์ถ้าคุณมีอะไรอะไม่มีอะไรทั้งนั้นผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เป็นอะไร คุณห้ามพูดถึงเรื่องนี้อีก โอเค No le conviene que nadie más se entere de esto, porque si no lo va a hacer ver como débil y, o sea, es algo que claramente le daría satisfacción de ver a Chet. O sea, que lo que él hizo hace mucho, mucho tiempo sigue teniendo efecto en él. Por eso no quiere que esto salga de aquí. ตอนที่ผมโดนออกจากราชการใหม่ๆเป็นแพนิคผมไม่กล้าออกจากบ้านเพราะกลัวคน ผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยจับต้องผมแล้วก็ด่าขนาดโทรศัพท์โทรเข้ามาผมยังไม่กล้ารับเลยรู้สึกแย่มาก ผมเคยเป็นตำรวจ ที่ใครๆก็ชมว่ากล้าหาญแต่ต้องกลายเป็นไอ้ขี้ขลาดไม่กล้าเจอหน้าคนรักษาอยู่เกือบปี Un año. ผมอยากบอกคุณว่า เราทุกคนในช่วงเวลาที่อ่อนแอเป็นมนุษย์นะคุณพีเราผิดพลาดได้เราเสียใจได้แต่มันเป็นเรื่องปกติมากๆผมอยากบอกคุณว่าถ้าคุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจ คุณอยากบอกอะไร คุณอยากเล่าอะไรพร้อมรับฟังเสมอ Oh, tan. ได้ครับ Ahora ya tiene con quién tener esos momentos de fragilidad. เมื่อไหร่คุณธเนศจะมีเวลามาออกรอบกับพวกผมบ่อยๆนะครับ Señor Taega tendrá tiempo para jugar golf con nosotros. พักงานได้แล้ว Amores. นั่นสิครับ Opino lo ที่ mismo. ช่วยงานทั้งสามคนน่ะ จริงๆแล้วน่าจะวางมือแล้วก็ให้เด็กๆเขาบริหารกันเอง เกดก็เป็นคนเก่งนำน้องๆได้โคอยู่บ้านไปเลยนะเจดได้ทำได้อีกแล้ว Ya, pero ¿por qué tiene que usar cosas tan pegadas? No entiendo. Me hace olvidar que lo detesto. มั่นใจเกินไป ก็เลยหัวจะเต็มแรง มันก็เลยผิดพลาดก็เหมือนเรื่องที่แกส่งคนไปทำร้ายพีม Uy, คิดบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นข่าวดังขึ้นมาโรงพยาบาลของเราจะเสียชื่อแค่ไหน ฮะ พ่อครับ claramente eso es lo que más le importa. มาแล้วเหรอ ทุกคนครับ นี่พีมลูกชายคนเล็กของผมเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์สวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมจัดการเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อให้นายจองตั๋วได้เลย ดีมาก พ่อจะไปไหนครับ ก็ระหว่างที่แกมัวแต่วุ่นวายหาพวกกุ้ยทำร้ายคนอื่นทีมก็มานัดฉันกับนักธุรกิจสิงคโปร์ที่สนใจโครงการ Wellness Center ทีมก็ Film ya había quedado con empresario singapurense ก็มานัดฉันกับนัก interesado ธุรกิจสิงคโปร์ที่สน en ใจ el โครงการ proyecto Wellness del centro Center de salud. แกลืมไปแล้วมั้งว่าฉันมีโครงการนี้ Le dio donde más le duele. En su incapacidad. เดี๋ยวใจเย็นก่อนนะครับ Cha yen yen. ดูทีมมันพัง Ay, pensé que iba a tirar la botella. ดูทีมมันพังเขาจะฆ่าเตือนคุณ
ยังไงคนที่สืบทอดต่อจากท่านก็ต้องเป็นคุณเท่านั้นไม่ใช่คนอื่น Este güey también está lindo, ¿eh? Yo ya me ando imaginando una historia entre estos dos. Al fin y al cabo se merecen. เขาจะแค่เตือนคุณยังไงคนที่สืบทอดต่อจากท่านก็ต้องเป็นคุณเท่านั้นไม่ใช่คนอื่นฉันขออนุญาตแต่เราคุยกันแล้วนะครับว่าคุณจะไม่ใช้นั่นเองโอ้ยคุณเจ๊ครับคุณเจ๊ Uy, ¿se refiere al fentanilo? โอ้ยว้ายว้ายว้ายว้ายว้าย Oh my god. Y el gríteme más, señor. Es que sí está muy guapo. Basta. Írenlo, sí, también lo usa para él mismo. Por eso está tan zafadito de aquí. ¡Au! Ay, mijito. Tú vas a ser la propia causa de tu desgracia. Mi fin no va a tener que hacer mucho, la verdad. ฟังแม่นะ เจกเป็นลูกชายคนโตของคุณพ่อ โรงพยาบาลธนาเวชเป็นของเจกแม่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อเจกอย่าให้ Uy, ใครมาแย่งไปเด็ดขา y ด sí, no dudo que esta mujer haya tenido mucho que ver con la mentalidad con la que él creció. อย่าให้ใครมาแย่งไปเด็ดขาดนะสัญญา ย่าครับ แม่ครับจะไปยอมให้ธนาเวช ¿Dónde está esa เป็น bruja? ของ ¿Ya se murió? ครับแม่ No creo, debe seguir viva por algo la mamá de la chica dijo que, aunque no, olvídenlo. ¿En qué andan tan ocupados mis chicos? เจอไหมคุณยังเลยผมต้องใช้เวลาสักพักเลยคุณพักก่อนไหมผมเห็นคุณหามานานแล้วอะเดี๋ยวผมนวดให้นวดเป็นด้วยเหรอเป็นสิ Excusas para tocarlo y manosearlo, yo lo sé. ผมนวดให้นวดเป็นด้วยเหรอเป็นสินวดได้ไหม No, bueno, si así va a ser mi trabajo, yo también acepto, ¿eh? เอาเมษาก าแฟตอนบ่ายจ้ะ ขอบคุณครับ ไม่มีของทานด้วยนะ ขอบคุณครับ พี่ได้ข่าวว่าอาทิตย์หน้าจะไปสิงคโปร์กับคุณพ่อเหรอ พี่ดีใจด้วยนะพีม ดีใจอะไรล่ะครับพ่อยังไม่ได้ตัดสินใจซะหน่อยว่าจะให้ใครมาดูแลโครงการวินเนสเซ็นเตอร์ แต่มันก็แปลว่าอย่างน้อยอ่ะพีมก็นำพี่เจดเป็นหนึ่งก้าวไงพี่เจดโดนมากก็ดีตอนเด็กชอบขุดมั่วอยู่ได้แล้วแม่เขาอ่ะก็ยังทำให้นากัญญา มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเลยครับ พี่ไม่คิดมากก็ดีแล้วพี่อยากให้พีมรู้ไว้นะว่าพี่อยู่ข้างพีมมีอะไรพี่ช่วยก็บอกได้เลย ขอบคุณครับ Siento que está de su propio lado, pero sí podría ser que tire un poquito más para el lado de él, más que todo por la relación entre los tres que vimos cuando eran niños. Pero creo que ella tiene pues sus propios intereses en esta batalla. ไปก่อนนะคะ
พี่คุณเนี่ยเขาดูเป็นคนดีนะห้ามกิน No confía en ella. ต่อไปนี้คุณห้ามไว้ใจคนในครอบครัวผมอีกใช่ไหมโอ้คุณนั่นที่เปล่าคุณ Es นะ lo más seguro. เขาดูไนท์ดีออกฉันสวยด้วย คุณชมคนอื่นต่อหน้าผมแบบนี้เนี่ย A llorar. คุณรับจิตใจไม่ชัดเห็นผมเป็นแบบนี้เนี่ยกดขี้ถึง Excuse. คุณจะมาถึงอะไรผม เราเป็นเจ้านายกับลูกจ้างกัน Oh my god. เป็นกินน้ำหอมเหรอปกติคุณชอบดมผมเหรอRecién te diste cuenta, bebé. ไม่ชัวร์หน่อยไหมนี่เอ้ยคุณเดี๋ยวผมยิ้มอย่าสวยแทนขอบคุณเว้ยเขาพูดตำรวจผมน่าจะได้เรื่องครับคุณข้อมูลจากเพื่อนผมมันบอกมาว่าสถานที่จัดงานปาร์ตี้ Esta vista yo la recuerdo. Yo la recuerdo. Es donde Kim. Donde Kim siempre estaba. O sea, en Kim Porsche. Y hasta donde graba su videito musical cantándole a Porsche en el último episodio. ¿Sí es verdad? Estoy 99% segura de que sí นี่ es. คือเนี้ยน่าจะเป็นเซฟเฮาส์ที่4นครินทร์ Espérense que. คุณแน่ใจนะว่าเป็นที่นี่ ผมกับทีมเคยตามผู้ต้องสงสัยคดีนี้ มันจะมีที่จัดงานอยู่3ที่ใหญ่ๆรอบนี้เป็นเดือนคอมแบ็คพาร์ตี้ของไอเลมันเป็นหัวโจกของกลุ่ม ชอบเชิญคนเยอะๆ ชอบเล่นใหญ่ผมว่าถ้าเป็นที่นี้ไม่ผิดแน่ Ok. ดีใจนะที่ได้ทันมาช่วย ถ้าเจ๊เอายาปล่อยในงานผมต้องหาทางเข้าไปในงานเอายาเป็นหลักฐานคุณจะแน่ใจได้ไงว่ายาเนี้ยมันมาจากโรงพยาบาลคุณ ปวดจะมีล็อตที่ผลิตผู้ผลิต เราเอาใบสั่งมาเทียบได้ว่านำเข้าโดยโรงพยาบาลคณะเวชศาสตร์ ผมจะหาทางเข้าไปในงาน ผมจะไปเอายามาเป็นหลักฐานมัดตัวไอ้เจไม่ได้ครั้งนี้มันไม่รอด แต่ระวังตัวด้วยนะ Ay, ay. ¿Y cómo se va a colar sin que lo reconozcan? Bueno, supongo que el único que lo conoce ahí sería su hermano, ¿verdad? Si es que แบ asiste. สำหรับเข้างานนะครับเข้าไปเนี่ยไหนวะ Uy, เชิญครับร้อนมึง claramente este tipo de eventos tienen su พอดีว่าผมลืม propio método de seguridad. แต่เลยเป็นคนชวนพวกเรามานะครับ ถ้าไม่มีลิสต์แบนเข้าไม่ได้ครับ คุณเลเป็นคนสั่งเอาไว้ สงสัยอยู่ในซองที่เลให้มาอยู่ในรถผมมานะขออนุญาตครับคุณเจเรื่องด่วนครับ มีอะไร คือที่คุณเจให้ผมไปเก็บกวาดไอ้วุฒิข้างยาวมัน Del almacén farmacéutico menciona que เมื่อ2-3 วัน me había preguntado por la ก่อนคุณพิมพ์ได้มาไม่ถาม Es el tipo ese que estaba todo nervioso cuando fue 2 interrogado, อย่าง ¿verdad? นิ้วครับ แล้วทำไมเพิ่งมาบอกวะรีบไปเก็บยาที่เหลือจากงานได้เลยอย่างด่วนอย่าให้มีหลักฐานรอดมาถึงฉันได้ครับคุณเจ
การในชัยไม่เคยได้เลยไอ้บอสคุณเรื่องลิสแบนเอาไงต่อ Róbensela a alguien más. Uy, y justo ese no está en buenas condiciones. Ustedes mismos son. คุณรอผมอยู่นี่นะทิพย์ Ok, pero hay solo una. Bueno, el plan era que entre él solo, ¿verdad? ¡Ew! สวัสดีครับ Lo logró. ได้มาแล้วได้มาได้ไงไม่ต้องรู้หรอก Aunque la verdad, esas pulseras no deberían ser transferibles, o sea, creo que esa tiene como un botoncito. ทำไรคุณ Las que te dan en las discos, por ejemplo, o sea, se pegan una vez y no hay manera de que se la des a alguien más. เฮ้ยทำไรคุณคุณถอดสิแต่ทำไมคุณมันใช้เวลานี้เนี่ยต้องไปหายาคุณ Pues eso van a hacer. ที่ผมให้คุณถอดเสื้อเนี่ยคุณเป็นเสื้อสีขาวไปงานเขาเนี่ยคุณไว้พาร์ตี้ถอดสิเดี๋ยวจะให้ผมถอดให้ Oh my god. เฮ้ยไม่ต้อง Créeme que lo hace, así que más te vale apurarte. O si quieres, no. Depende de ti, bebé. Ay, ay, ay. No, bueno, qué bendición. Para mis ojitos. ¡Ah! No, estos dos ya están coqueteando. Nomás mírenlos. La espalda. Mírenlo, mírenlo. Cómo se quedó mirándola. Sin miedo al éxito. คิดว่าผมจะทำอะไรเหรอตรงนี้ Ahora resulta. เรื่องนั้นอะเวลาเราไปทำเราเวลาวันไหนผมไม่ทำใช่ไหมครับ Ay, no, no, no. ไหนล่ะ Este hombre me tendría sonrojada como las 24 horas del día. Ese será el tal... ¿Cómo se llamaba? Fran. No, Ran. Ay, me da miedo que haya entrado solito. Ese es el de la foto, Rey. ¿Qué dije? Ran. Bueno, Rey, por una letra. ¿Lo va a seducir? No, bueno. Sabe de la efectividad de eso. Y es que ¿quién no? ¿Quién no cae ante su encanto? ¡Oh my god!
el panetón. ¿Loเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนปะ Uy, lo reconoció. นี่คุณใช้มุกแบบนี้จีบมากี่คนแล้วครับ รู้ทันมุกผมเนี่ย Estoy tranquilo. ที่คุณเลวเนี่ยสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยแน่นอนแต่ถ้าที่ผมดูนะได้แค่นี้ครับโอ้เจ็บเอางี้คุณอยากจะสนุกมากกว่านี้ใช่ไหมผมมีที่พิเศษสำหรับคุณเลย Oh my god. Bebé, no me sonrías así, por favor. Mi debilidad, su sonrisa. แล้วคุณเห็นใช้ได้เหมือนกันหรอคุณเห็นใช้ได้เหมือนกันว่า Uy, habitación ocupada, chiquitos. Ah, no importa, ok. จริงนะคุณใช้เครื่องยังไม่ติดเลยอะเครื่องยังไม่ติดหรอเดี๋ยวช่วยไปใช่มาดินี่ไง Ok. นี่แหละใช่ตัวช่วย Justo el apoyo que necesitábamos. เฮ้ยคุณแล้ว Ok, ok. Ya lo tenemos. ผมเข้ามาในห้องชั้นบน ได้ของเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมมานะคุณไปไหนจะไปไหน Uy, ปล่อยผมจะไปเข้าน้ำไม่เป็นไร para lavarse. เหมือนคุณยังไม่ออกดีๆหรอมาเดี๋ยวขอเราต้องดูให้มันชัดนะก่อนจะได้ Ay, no. Ay, no, 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 no. บอกผมเมาแล้วไง Ay, no, 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 no. Excuse me. ¡Ah! Hijo de ปล่ puta. อยเป้าแน่เหรอปะเป้มึงนะ Escríbele. Escríbele. Él tiene que saber. Si no, ¿cómo sales de aquí? ¡Qué maldito! Ok, ok. Está viniendo. ต่อคิวดีวะ En estos lugares claramente no hay pudor. Todos en el mismo lugar. ต่อคิวดีวะ Excuse me, como que en la fila. Váyanse a la verga. Hijo de puta. Ew. Me están manoseando al niño. Eso, bebé. Eso, bebé, encárgate de todos ellos.
Entró trepando, ¿verdad? Pudieron haber hecho eso desde el comienzo. Aunque sin la pulsera, pues igual adentro iban a ser fácilmente descubiertos. Al menos al entablar la conversación con este tipo. Ay, mi chiquito está todo muerto en vida. Uy. ¿Qué haces tú aquí? Es para... Oh my god. Es para deshacerse de la evidencia que comprometa a Chet. คุณเลคุณเลครับ Los tiene contados, sabe que falta ให้ uno. ขวดหนึ่ง Busca, bebé, busca, por ahí debe estar. Debajo de la cama. ยาหายไปขวดหนึ่งครับ ใช่เล Es lo mínimo que merecías, idiota. Ay, no, este niño. Se lo sabrosea como quiera. Drogado, sin drogarse. นี่เข้าไป Ay, no. Corre. Corre, Forrest. Ya lo vio. No, lo va a seguir. Ay, bebé, date cuenta que te están siguiendo, porfa. Oh my god. Alguien controle al niño, por favor. Va a hacer que choque, Dios mío. Oh my god. Ay, no, no, no. Mira el carro. Miren el carro. Está que zigzaguea. Sí, se dio cuenta, se dio cuenta. Pero Pim. Ok, al menos nos sirvió para que el descontrol y el hambre de Pim no sirvió para que se dé cuenta que lo están siguiendo. Su piecito. Uy. Merecido. ¿Pero quién es el de la moto? ¿Por qué parece que se hubiera cruzado a propósito incluso? Espérense, que por ahí me pareció. ¿Soy yo? Parece ser una chica. ¿Y si es la hermana? Porque sabemos que ella quiere y le conviene que Pim tenga las pruebas.
¿O es alguien con quien Pim había acordado previamente? Pim no, el poli. ¡Ay, es la secretaria! La secretaria de la hermana. Por órdenes de ella, supongo. เรียบร้อยค่ะ ตอนนี้ครึ่งทีมหนีไปได้แล้วโอเค กลับมาได้แล้วป่ะ Ok. Ok. Ahora, ¿ella es solo secretaria de la hermana o es la de todos? Porque justo en la escena en la que le dejan los papeles a Pim, ella se acuerdan que llama, digo, él se acuerdan que llama a la secretaria y es ella quien le dice que no entró nadie a la oficina y justo les dije que o bien le pagaron o fue ella misma. Entonces, si ese es la misma, tendría bastante sentido. ตั้งสติหน่อยกูจะถึงแล้วโอ้ยนั่งแบบนั้น Ay, esto me recuerda mucho a la escena de Kim Porsche. Ay, no puede ser. Es que también justo la bañera está creo que en el mismo lugar. Con la ventana ahí. Y luego este güey que está todo borracho, digo, todo drogado. งั้นก็เดี๋ยวกินด่วนเลยครับกินโดนวางยา Oh my god. ยิ้มเฮ้ยทำไมไม่ได้ก็ยิ้มยิ้มเอาไว้ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มต้องเป็นแบบนี้ยิ้ม La fuerza que tiene este muchacho. Oh my god. No, pues aquí claramente yo no sé quién está abusando aquí. En este caso el que está drogado parece más bien estar abusando del otro. ¡Aló! Policía. Ay no, él es la policía. Ay, este muchacho. Ay, la manera en que se aferra a él. Cosita. Ay, mi niño. Comunidad de Desarrollo de la Felicidad Parque Infantil. No, pues cuánto desarrollo de felicidad, ¿eh? ¿Por qué diablos no hay nadie vigilándolos? ¿Y el otro niño quién es? เห็นไหม ¿Será que se conocieron en ese entonces? อีกอะบอกพี่นะเดี๋ยวพี่จัดการให้ขอบคุณครับพี่ชื่ออะไร เรียกพี่ว่าทันเดอร์แมน Señor Trueno. Oh. ¿Serán ellos dos? Se conocieron cuando eran unos bebecitos. ¡Ah! Y ahí queda. ¡No! ¡Qué hermoso! Me encantó.
Me ถ้าหลัก encantó. ฐานมาแล้วอ่ะเราจะได้จัดการพี่ชาย กูยังจับ Tengo muchos medios para มัน tratar มี con. ได้อีกเยอะไอ้พีม Nosotros también, mijito. ¿Quién es el desgraciado? ¿Su padre o este güey? บริการดของคุณพีม El guardaespaldas se llama- Ay, no, ahora sí ya lo investigaron. ผมบอกว่าพัด Ahora sí ya lo investigaron porque cuando pensé que ya lo habían investigado, en realidad fue el mismo Pim. ¡Ay, Dios mío! บริการดของคุณพีมชื่อทันคงธันวาเกิดเกษตรครับผมบอกว่าพัดใจเย็นแล้วครับคุณเจน Oye, si no lo ไม่ dices จริง en จังใคร serio, ทำแบบนี้ให้ piensas คนโด así. นมันเลย La persona que está seducida por ti se pondrá ต่าง nerviosa. กันเลยว่า ¡Ay, cosita! Es lo que digo, güey. Claramente lo está seduciendo y más le vale que tome la responsabilidad por sus actos, ¿ok? ¿Ok? Ay, ok. A ver, me encantó. Me encantó el segundo episodio. Tengo la certeza de que voy a amar esta serie, ¿eh? Y bueno, chicos, este fue el segundo episodio de The Wicked Game. Estoy amando el dinamismo de los episodios, ¿eh? Me dan acción, me dan drama, me dan comedia, me dan romance y todo en un balance bastante adecuado para mi gusto. A ver, tuvimos a Tam finalmente haciéndose guardaespaldas de Pim. Claro que bajo engaños, el muchacho hizo trampa para que él termine aceptando. Resulta que fue él mismo el que organizó que pues algunas personas, bueno, una persona vaya a hacer todo un desastre en su casa para que pues él piense que fue el hermano el que lo hizo. Ahora, no dudo que él también sería capaz de hacerlo una vez que averiguara sobre él, pero pues fue Pim y le terminó mintiendo. Para él probablemente fue nada más como darle un empujoncito y le terminó contando todo el resto de la historia. Ahora ambos están investigando el caso del fentanilo. A ambos les conviene que pues eso se esclarezca y pues para poder trabajar juntos en esto hizo que Tan se convierta en su guardaespaldas. Claro que también por sus habilidades físicas que ya le vimos, o sea, es bastante bueno peleando. Ahora, mientras tanto, pues de algún modo están logrando que Chet entre en desesperación, en primera porque no le salió su plancito de darle una lección y así. Resulta que él sí fue quien envió a esos matones a golpear a Pim, pero aparte de eso está perdiendo puntos con su padre. O sea, mientras él se estaba encargando de ese asuntito, pues resulta que Pim estaba haciendo cosas más favorables para la empresa. Y luego, por si no fuera poco, Chet se entera que Pim ha estado haciendo preguntas y averiguaciones respecto a lo del fentanilo. Entonces el muchacho poco a poco se está hundiendo, ¿eh? De hecho, creo que no va a necesitar de mucha ayuda para terminar de hundirse solito. Sin embargo, sí creo que mientras más amenazado y herido se sienta, más peligroso va a ser. Y aparte de que también tiene a su mano derecha ese. Es como que cada vez que Jet está incapacitado de continuar con esto, él toma las riendas del asunto como si fuera su misión de vida, ¿saben? Yo realmente creo que ese tipo sí podría sentir algo por Chet, ¿eh? Lo sospecho, lo huelo, pero quién sabe. Ahora, lo mismo con la secretaria esta para la hermana, ¿cómo se llamaba? Ay, dijeron su nombre, pero ya me olvidé. Rice. Siento que con ellas hay un caso similar. ¿Qué pedo? Cada uno de los hermanos como que tiene su ship como su mano derecha. Y bueno, hablando de los hermanos, pues descubrí yo personalmente, porque hasta el episodio pasado pensé que Chet y la niña y la chica eran hermanos de padre y madre, pero también solo lo son de padre. La madre de ella es otra persona y no vive con ellos. Probablemente la madre de Chet nunca se metió con ella porque pues no tuvo necesidad, no veía en su hija una competencia, lo cual fue todo lo contrario a lo que Pim representaba para ella. Y al parecer pues ambas están bastante conscientes de eso, ambas saben lo que pasó con la mamá de Pim. Parece que es un secreto que en realidad no es tan secreto y no me sorprendería que incluso el padre, el señor, lo sepa. Sabemos que para él, mientras no haya salido en las noticias, mientras no haya trascendido a un escándalo, pues no pasó.
no pasó y no tiene mayor importancia. Ahora, yo creo que con este episodio pues confirmamos que la persona que está ayudando secretamente a Pim es la chica. Como les digo, no necesariamente por la simple voluntad de ayudar, sino porque ella tiene sus propios intereses. Ella quiere demostrarle a su padre que es capaz también. Entonces para eso ella tiene que sacar a ambos hermanos de la carrera primero. Y qué mejor que usando la propia rivalidad entre ellos. O sea, ella sigue actuando desde las sombras, nadie se da cuenta y luego cuando sea el momento adecuado pues siento que va a dar ahí su golpe, ¿eh? Pim es bastante consciente de que no puede confiar en ella por completo, hasta botó el cafecito que le trajo a ambos. De hecho, en esta escena estaban hablando de algo importante, ¿verdad? E incluso tenían unos papeles que Tan estaba revisando. Me pregunto si ella entró nada más para ojear eso. A ver, espérense. นี่มีของทันด้วยนะ ขอบคุณครับ Ahí como que le echó una ojeada, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque no sé, el que les traiga café así de la nada me resulta sospechoso, sobre todo sabiendo que pues ella tiene sus propios planes de por medio. Ahora, en todo este tiempo, Pim no ha perdido ni una pinche oportunidad con Tan. O sea, se lo ha estado sabroseando 24/7. Y, güey, así no se puede. Así no se puede. Literal le coquetea todo el tiempo, güey. Y hasta la tía de Pim se ha dado cuenta y sabe que es su próxima presa. Masajitos por aquí, masajitos por allá, toqueteada por aquí, estando drogado, sin estar drogado. No hay diferencia, literal. Pero es que saben que muy aparte de todo, siento que detrás de eso está su deseo de sentir un poquito de amor, de cariño, ¿saben? Esa última escena que tuvimos dice mucho. Le pedía a Tan que no lo deje, expresaba que sentía que nadie lo quería. Y o sea, imagínense, después de que pues su madre falleció, prácticamente estuvo en un entorno en el que todos lo odiaban, su madrastra, su hermano, que pues obviamente influenciado por esa mujer pues también resultó creciendo siendo la misma mierdita que ella. Luego su hermana, que mucho no podía hacer al respecto, al menos en ese entonces cuando era una niña. Me imagino que esos niños que lo fastidiaban en el parque lo hacían por influencia de Chet, o al menos eso es lo que yo deduzco. Pero el punto es que, o sea, imagínense, pobrecito mi chiquito. Y luego parece, teorizo yo, que en su vida en ese momento también apareció Tan para protegerlo, para consolarlo. O sea que hay una posibilidad de que esta sea la segunda vez de que el hombre pues aparezca en su vida. El mismo angelito que en ese entonces lo protegió nuevamente estaría apareciendo para hacer lo mismo, para estar ahí para él y hasta para darle la libertad de que muestre su lado frágil frente a él, porque es algo que realmente va a necesitar en todo este proceso de venganza o de búsqueda de justicia, más bien diría yo. No todo siempre va a salir bien y cuando las cosas no salgan como él quiera, va a tener a su poli para estar ahí para él. Así que nada, chicos, me gustó mucho el episodio, me está gustando todo. La química entre los dos es muy muy bonita. Se siente la confianza mutua, la comodidad al actuar, ¿saben? Pero bueno, chicos, nada, como les digo, me está encantando bastante la serie. Cuéntenme ustedes también qué les pareció. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. ¡Mua! Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.